Hello, my name is Sabrina Aurahayati Sindungan, NPM 234111056. Prodi Manajemen 23A, dosen pengampu Dwi Tirta Kencana, SE MSAK. Di sini saya akan menjelaskan tentang general journal atau biasa disebut dengan jurnal umum. Definition: used as a place to record or types of evidence of financial transaction that arise as a result of certain company financial transaction in a certain period. In accounting, the general journal will contain details such as transaction names, account groups, and transaction amounts in the debit or credit column. This general journal is mostly used in accounting for service companies, which are recorded chronologically. Meanwhile, in accounting for trading companies, it is more effective to use special journal. Objective 1. To identify every financial transaction that occurs within the company. 2. To view and determine the value of transactions that occur. 3. To determine the economic impact of transaction. 4. Can facilitate the process of transferring transaction impact to the appropriate account. Fungsi. Yang pertama, fungsi historis. Artinya, jurnal umum melakukan pencatatan setiap transaksi berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal umum juga menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus yang dilakukan dengan sistematis dan kronologis. Yang kedua, fungsi pencatatan. Jurnal umum digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa. Setiap perubahan transaksi yang terjadi harus dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal umum. Proses ini dilakukan agar pembuatan laporan keuangan perusahaan lengkap. Yang ketiga, fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal umum merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan. Terpengaruh, analisis ini akan meliputi penggolongan nama akun, pencatatan dalam debit atau kredit, serta jumlahnya. Yang keempat, fungsi instruksi. Catatan yang terdapat dalam jurnal umum merupakan perintah untuk mendebit atau mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Pencatatan dalam jurnal umum ini bukan sebatas dokumen transaksi dalam perusahaan, tetapi juga bersifat instruksi. Benefit 1. To view and find out information about debits or credits and about audience or subtraction to an estimate in a service company. 2. To find out how much will be included in the recording. 3. To see and know how much amount will be credit or debit which should have a balance view. 4. To find out how much amount has been uploaded in the correct calculation in the ledger in accordance with the details provided with reference marks. Basic of making a general journal. 1. Identifying evidence of financial transaction carried out by the company. 2. Determine what accounts are affected by the transaction that occur and classify them into asset, debt, or capital. 3. Determine addition or requisition to accounts related to transaction carried out. 4. Determine whether to debit or credit the account related to the transaction that occurred. Previously, you also had to master how to determine debit, credit in an account. Cara membuat jurnal umum. Yang pertama, memahami persamaan akuntansi. Pemahaman akuntansi diperlukan untuk mengidentifikasikan bagaimana menginput transaksi ke dalam jurnal. Hal ini termasuk juga menentukan akun yang digunakan serta menentukan sisi debit ataupun kredit. Yang kedua, kumpulkan dan lakukan identifikasi bukti transaksi.
Jika kamu sudah memahami persamaan akuntansi, kini kamu bisa mulai untuk mengumpulkan bukti transaksi sebagai dasar pencatatan dalam jurnal. Bukti transaksi bisa meliputi nota, invoice, faktur, atau kwitansi yang bisa diidentifikasikan dalam proses berikutnya. Yang ketiga, mulai mencatat jurnal umum. Setelah melakukan identifikasi transaksi yang akan diinput dalam pencatatan jurnal umum, kamu bisa memulai pembuatan jurnal umum dengan menggunakan double entry. Format penulisan jurnal umum terdiri dari tanggal, akun keterangan, referensi, kredit, dan debit. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.